आपकी सेहत से मुताल्लिक़ ये सेगमेंट है मॉर्निंग शो में। आज हम बात करेंगे जी ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी की, कमज़ोरी की, थकन की, चक्कर आना। क्या ये सब सिर्फ हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी, सुस्ती, आसाइशों की वजह से है या हमारे जिस्म में और भी इसकी कोई वजूहात हो सकती हैं? ऐसा क्यों होता है? ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये अलामात जो हैं, आयरन की कमी, ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से ख़वातीन को चक्कर आते हैं और भी हार्मोनल ज़ाहिर सर्कल आपका ऐसा होता है, इस साइकिल में भी ख़वातीन को कमज़ोरी हो जाती है। तो माहिर हकीम जिनको हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया है, उनसे हम जानेंगे कि क्या वजूहात होती हैं। तो ये सब अलामात हमारी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और फिर हम लोग अल्टीमेटली सफ़र करते हैं। तो इसके लिए बात करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने इनवाइट किया है जनाब हकीम मुज़म्मल हुसैन आरिफ रिजवी साहब को। आपको वेलकम करते हैं जी। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, ईद बहुत अच्छी गुजरी है और अब ईद के बाद ज़ाहिर है मामूलात थोड़ा सा रूटीन में वापस आने में टाइम लगता है, चीज़ें हैं ना। तो अभी हम बात कर रहे थे ये चक्कर आना, और मैं ये भी बता दूं हकीम साहब ने आते साथ ही मुझे ये अपना इन्होंने जी एक बुक इनकी शाया हुई है, पैगाम सेहत के नाम से है ये, जिसमें तिब्बी कमालात भी हैं। ये बुक आप भी पढ़िएगा और इसमें तमाम तर जितने भी मुजरब नुस्खा जात हैं उससे मुज़य्यन ये रसाला है। हर घर की ज़रूरत होता है क्योंकि घर में छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं वो घर में मौजूद जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे किचन में मौजूद, उनको इस्तेमाल में ला करके हम छोटी मोटी परेशानियों बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो पहले तो मुबारक आपको पैगाम सेहत शाया होने पर। जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो बताइएगा ये सारी अलामात ख़वातीन में ज़्यादा हैं, ये चक्कर आना, कमज़ोरी, ये सब मसले मसाइल क्या हैं ये? देखिए, आयरन डेफिशिएंसी जो है, मतलब आयरन की कमी, आयरन को और थोड़ा आसान लफ्ज़ों में कहें तो फौलाद की कमी जिस्म के अंदर। जी हाँ। हमारा जिस्म इंसानी जो है ये मुख्तलिफ मादनियात इसके अंदर जो हैं वो कुदरत ने रखी हुई हैं। कहीं कैल्शियम है, कहीं आयरन है, कहीं पोटाशियम है, कहीं फास्फोरस है, कहीं तेज़ाब है। ये सारी चीज़ें उनकी एक मतलूबा मिकदार पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई हैं। और फिर हमारे जिस्म पर आने के बाद दुनिया में हमारी इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ भी अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं जी। हम जब उन ग़िज़ाओं को उस ज़रूरत की मुनासबत से लेना छोड़ देते हैं या खुदा न खास्ता ये मतलूबा चीज़ें जिस मुतलका आर्गन की प्रोडक्शन होती हैं, मतलब जिन्होंने बनाना होता है, उसमें कोई बीमारी का असर आ जाता है, कोई किसी किस्म का दबाव बढ़ जाता है, तो फिर उसकी वजह से इन चीज़ों में कमी आने की वजह से ये वाली सारी अलामात जो आप बता रहे हैं, सर पे चक्कर आना, घबराहट का हो जाना, थकावट बहुत ज़्यादा रहना, कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव रहना, या फिर आयरन की कमी के साथ साथ जो है ना वो हमारा जो जिस्म की ग्रोथ होती है, जी हाँ। जो बच्चों में बढ़ने की शक्कत होती है वो सही नहीं रह पाती है, दिमागी असाबी निज़ाम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बच्चियों में बच्चों की निस्बत इस तरह की कैफियत का ज़्यादा हो जाना ये होता है कि जब उनकी एज 9 से 11 साल की उम्र में होती है, कुदरती तौर पर कुछ अवामल चेंज होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम अपनी ग़िज़ा को मेंटेन नहीं रखते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो फिर उसमें उसका असर ज़्यादातर जो है वो आ जाता है, जिससे फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे जो 7 साल से लेके 11 साल की उम्र तक हों और खुदा न खास्ता उनको मिट्टी खाने की आदत पड़ जाए, या कुछ बच्चियाँ होती हैं वो गाची वगैरह, मिट्टी वगैरह या चाक वगैरह खाने की उनको आदत पड़ जाती है, तो उनकी इस्तेमाल की वजह से भी असल में आयरन की प्रोडक्शन होती है लीवर के साथ रिलेट है, जिगर की प्रोडक्शन है, जिगर ने अपने अफ़ाल दुरुस्त करने हैं, तो जिस्म में जो आयरन की मिकदार है वो पूरी होनी है। तो अगर हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे जो जिगर को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें तेज़ मसाला जात हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आयली चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी हो सकता है, जिसमें चाय का कसरत इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नशावार जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी चीज़ें जब आप हमने इस्तेमाल में रखते हैं तो फिर जिगर के अफ़ाल कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें जो सुरख खुलिये होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, बिलिरुबिन थोड़ा अब नॉर्मल हो जाता है, तो साथ ही फिर आयरन की कमी हो जाती है, जिससे फिर ये सारी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। हमें छोटा सा मसला होता है तो हम जब डॉक्टर पे जाते हैं ज़ाहिर है तो एंटीबायोटिक हमें दे दी जाती हैं जी। तो एंटीबायोटिक यूज़ कर करके हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बजाय कि स्ट्रॉन्ग हो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है, ये भी तो एक कॉज है ना और बड़ी रीज़न है मेरे ख्याल से। एंटीबायोटिक के वजूद में आने से पहले भी कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ थीं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती थीं, मतलब घर में हल्दी होता था, लोग चोट के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, घर में लौंग पड़ा होता था, वो आप एनर्जी बूस्टर को कहा जाता था, वो आप इस्तेमाल कर लेते थे, घर में बादाम होते थे, वो आप एनर्जी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर देते थे। एंटीबायोटिक का असल में कंसेप्ट ये है
کہ کسی بھی بیماری کے حملے سے بچانے کے لیے آپ کا جو اینٹی باڈیز نظام ہے، جسم کا مدافعتی نظام ہے، اس کو مضبوط کیا جائے، تو وہ اگر مضبوط ہم ادویات کے ساتھ ساتھ غذاؤں کے ساتھ کر لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ تو اب سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کثرت ادویات وہ کوئی بھی ہوں، دواؤں کی کثرت جو ہوتی ہے وہ بیماری ختم نہیں کر رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک بیماری کے ساتھ اور بیماریاں لے کر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اینٹی بائیوٹک کا بہت زیادہ کثرت استعمال نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ سمپل آئرن کی کمی ہے، اب آئرن کی کمی کے لیے ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ آئرن کے پلز مل جاتے ہیں، آئرن کے سیرپ مل جاتے ہیں، ہم ادویات کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن گھر میں جو پڑی ہوئی غذائیں ہیں ہم اس کی طرف نہیں لیتے ہیں۔ مطلب گاجر ہے، ایک سبزی ہے، بھرپور ہے آئرن کے ساتھ، شلجم ہے، ایک سبزی ہے، بھرپور ہے آئرن کے ساتھ۔ چاہے اس کو پکا کے بھی آپ یوز کر لیں جی یا صرف بالکل، کچا پکا کے ضروری ہے؟ استعمال کریں، اس کو سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ ہمیں ایک جامن فروٹ ملتا ہے، بھرپور ہے آئرن کے ساتھ۔ اب آنے والا ہے، ظاہر ہے ویدر چینج ہو رہا ہے۔ کدو شریف ہے، بھرپور ہے آئرن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ چیزیں اگر آپ تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ اپنے گھر میں استعمال کریں، ہم کدو کا رائتہ بڑی شوق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کدو کا رائتہ آئرن کے متعلقہ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم جب دہی کے اندر اس کو مکس کر کے تو اس کی اپنی افادیت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کدو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہلکی آنچ پر بوائل کریں، ابال کے اتار کے اس میں تھوڑا سا لونگ کا پاؤڈر، تھوڑی سی کالی مرچ کا پاؤڈر اور تھوڑی سی دار چینی کا پاؤڈر اور تھوڑا سا زیرہ ملا کے اس طرح سے کدو کو صبح شام استعمال کریں، آپ کا چند دن میں آئرن کی کمی جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئرن بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر کیا کردار کیا ادا کرتا ہے؟ آئرن ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، دماغی اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، جسم کے گرو کرنے والے جو افعال ہیں، جسم کا جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، جگر کے افعال کی بہتری ہی پورے جسم کی صحت کی ضمانت ہے۔ اگر جگر ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اس پر کسی ہیپیٹائٹس سی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہوا ہے، یا بی کا عارضہ ہے، یا اے کا عارضہ لاحق ہو گیا، یا سکڑا ہو آ گیا ہے، یا ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بچپن میں مطلب 7 سے لے کے 12-13 سال کی عمر میں اگر ٹائیفائڈ ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ پیلا یرقان ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ ڈائریا ہو گیا ہو، یا خدا نہ خواستہ کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا ہو، تو پھر یہ آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کو آنے والے وقت میں کبھی بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو اس عمر میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو ان کو پھر کثرت ادویات سے بچ کر سبزیوں کا استعمال زیادہ بڑھا دینا چاہیے، تاکہ وہ ویجیٹیرین ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ پھلوں میں بہت سارے ایسے پھل ہیں، قدرتی طور پر کچھ پھل، یہ ایک انجیر ملتی ہے، بہت خوبصورت پھل ہے، اس کو ہم صرف ڈرائی فروٹ کی طور پر استعمال کرتے ہیں، سردیوں میں کرتے ہیں، لیکن یہ 12 مہینے آپ کو ہر طرح سے فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو آئرن کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ 3 انجیر یہ رات کو پانی میں بھگو دیں، اور یہ چھوٹی الائچی، یہ 5 چھوٹی الائچی یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے ان کو مل کے اس کا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کچھ وقت کے ساتھ آپ کے جگر کے افعال بھی بہتر ہو جائیں گے اور آئرن کی جو کمی آ رہی ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ اچھا حکیم صاحب، حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئرن کی کمی کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور کون کون سے افراد ہیں جن میں آئرن کی کمی زیادہ ہوتی ہے؟ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ لاپرواہی کرتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی غذا 2 گنا کرنی چاہیے۔ وہ غذا آپ کے لیے بھی استعمال ہونی ہے، آپ کے بیبی کے لیے بھی استعمال ہونی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم وہ غذا بجائے زیادہ بڑھانے کے وہ پہلی غذا کو بھی تھوڑا کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جو اپنی ضرورت کے تحت غذا ہوتی ہے وہ پوری نہیں لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ چائے کثرت کے استعمال کرتے ہیں، جو لوگ گوشت خور بہت زیادہ ہوتے ہیں، مطلب روٹین سے وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی چیز جگر کو خراب کرے گی وہ آپ کے آئرن کو نقصان پہنچائے گی، وہ آپ کا آئرن پروڈیوس صحیح نہیں ہونے دے گی، جس کے ساتھ آپ کے کافی سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ صحیح۔ آئرن کی کمی کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ چہرے پہ کہتے ہیں پلاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، یا پھر ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیا کیا سمٹمز ہیں اس کے علاوہ؟ یہ تو ظاہری طور پر ہیں کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی عمومی طور پر علامات ہیں کہ آپ کے جو ناخن ہوتے ہیں
नाखून का जो बैक वाला हिस्सा होता है ये सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाता है। हाँ। एक तो सारे नाखून सुर्खी माइल होते हैं, लेकिन उसमें बैक वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सफ़ेदी माइल हो जाएगा। चेहरे का रंग फीका रहना शुरू हो जाएगा। पूरे वजूद पर खुश्की बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। बिलखसूस जो एड़ियाँ होती हैं उनमें खुश्की आ जाती है और एड़ियाँ फटने वाली कैफियत में भी हो जाती है, वो भी आयरन की कमी से होता है। कमर में मुसलसल दर्द रहना भी आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। बैठ के उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है, या थोड़ा सा चलते हैं तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, या आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये भी आयरन की कमी की कुछ इब्तदाई अलामात होती हैं, जिनको मद्देनज़र रख के फिर कुछ इलाज किया जाता है तो कुछ बेहतरी हो जाती है। अच्छा, कुछ ख़वातीन में आपने खुद भी जिक्र किया था, उनमें ये मिट्टी खाने की आदत होती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है या और इस तरह की गाची आपने कहा, तो ये क्या ऐसी ख़वातीन आयरन की कमी का शिकार होती हैं तो उनको ये तलब होती है? ज़ाहिर है मेरे ख्याल से ये एक एडिक्शन, ये एक बीमारी है ये। जी, जिस्म की जो ज़रूरत है, जो खून के सुर्ख खुलियात के लिहाज से बॉडी को एक ज़रूरत होनी चाहिए, वो जब पूरी नहीं होती है तो जिस्म पे ना एक बद जायका सा हो जाता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। असल में वो ख़वातीन अपने जायके को मेंटेन रखने के लिए ना इस तरह की कोई चीज़ जो है वो जो चिकनाई वाली हो, जो चिपचिपाहट वाली हो, या थोड़ी सी उसमें जो है वो क्रेविंग इस तरह की बढ़ जाती है कि वो मिट्टी, चूना, दो बहुत सारी जिस चीज़ें होती हैं उनको बच्चे भी खाते हैं मिट्टी, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी खाएंगे। ये बात आपने पॉइंट बहुत अच्छा किया। हम ना छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती फीडर भर भर के दे रहे होते हैं। दूध के कसरत इस्तेमाल भी जो होता है वो बच्चे के जिस्म में आयरन की कमी पैदा कर देता है। मतलब उसकी ज़रूरत से ज़ायद आप उसको दे रहे हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फिर सही तरह से हज़म नहीं होगा, वो फिर जिस्म के अंदर तबखीर पैदा कर देगा, जिससे बदहज़मी होगी। बदहज़मी से फिर जिगर पर अफ़ाल जो हैं वो थोड़े ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही उसके अफ़ाल ख़राब होंगे तो फिर आयरन कम बनेगा, फिर वो बच्चा ग्रोथ भी ठीक नहीं करता, कद भी ठीक नहीं बढ़ता, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर आगे कई मसाइल आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे कोई नुस्खा भी मैं चाहती हूँ आप इंग्रेडिएंट्स भी साथ लेके आए हैं, बताएं कि घर में हम इनको इस्तेमाल करके आयरन की कमी को पूरा कर सकें। मैंने जैसे पहले कहा कि हम घर की ग़िज़ाओं के साथ ही बहुत सारे अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नेमत है हमें फल, खजूर। ये हमें सिर्फ रमज़ान शरीफ में याद आती है। हाँ। रमज़ान मुबारक के बाद हम कभी है नहीं खाते अगर इसका इस्तेमाल हो सके, वरना नहीं होता है। मैंने अक्सर बहुत जगह पे कहा है, आप अपने घर में ना मेहमान के लिए ये वाली चाय, ये एक ख़ास चाय है, अच्छा, ये ग्रीन टी है, सब्ज़ चाय इसको कहते हैं। हमारे अमूमी तौर पर जो है वो ब्लैक टी होती है दूध के साथ। ये वाली चाय और बिस्कुट की जगह पे खजूर रख दें, मेहमान भी खुश हो जाएगा, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर का खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। जी, तो चाय के साथ बहुत ज़्यादा जो हमारी बेकरी आइटम है उनको कम कर दें। वो चाय और बिस्किट्स मिलकर हमारे जिस्म में तबखीर पैदा कर देते हैं। ये वाली खजूर आपके जिगर को नई ज़िंदगी देने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इस खजूर को आपने खोल के इसमें से गुठली निकाल देनी है, ठीक है जी, और गुठली निकाल के इसमें से एक बादाम डाल देना है। ये वाला एक बादाम ये इसमें डाल दें, एक बादाम, और ये लौंग है, ये 2 लौंग इसमें रख दें और एक पिस्ता इसमें रख दें। ये मेहमानों को दे सकें तो ये आपकी बड़ी बात है, लेकिन मैं इलाज के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि आप खजूर में एक बादाम के साथ तो दे सकते हैं, आप लौंग ना डालें बीच में। 2 लौंग और एक पिस्ता, ये वाली एक खजूर जो है ना रोज़ाना सुबह खाली पेट खा लें और एक रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। ये आपकी ग़िज़ा की ग़िज़ा है, सुबह का नाश्ता है, रात का खाना भी है। इसके कुछ वक्त के इस्तेमाल के साथ अल्लाह के फजल करम के साथ आपका जिगर थोड़ा मशीनी तौर पर बेहतर हो और उसमें थोड़े से अफ़ाल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी आयरन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी अल्लाह के फजल करम के साथ। और ये सब चीज़ें जो हैं ये खाने में जायके के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं। जी बिल्कुल, एक मैं नुस्खे के तौर पर दे देता हूँ जो नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुख्म कासनी है, कासनी के बीज ये ले लेना है आपने, 2 चुटकी मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा। और ये है रेवंद चीनी, रेवंद चीनी एक पंसारी से मिल जाती है, आम सी लकड़ी है, ये आपने ले लेनी है 3 इंची का एक पीस रेवंद चीनी। ये लकड़ी है कोई? जी ये लकड़ी है। और अनारदाना लेना है आपने छोटा आधा चम्मच, और इसमें 3 छोटी इलायची डालनी है, और इसमें 2 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद डालना है। ये वाली चीज़ें रात को एक मिट्टी का बर्तन लेके उसमें 1 गिलास पानी भर के ये सारी चीज़ें उसमें भिगो के रख दें।
صبح اٹھ کے ان کو مل کے صبح صبح یہ پانی پینا شروع کر دیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو خواتین اپنی کچھ اندرونی ویکنس کی وجہ سے پریشان ہیں, یا ان کو کچھ آئرن کا مسئلہ ہو رہا ہے, یا جگر میں مسئلہ ہو رہا ہے, یا ان کے بچوں کی پیدائش کے دوران کچھ مسئلے آ رہے ہیں, وہ اس نسخے کے ساتھ جسم میں بہت زیادہ حرارت نہیں بڑھنے دے گا, جسم کے توازن کو بحال رکھے گا, جگر کے افعال کو ٹھیک رکھے گا, اور آپ کی آئرن کی کمی بہت جلدی پوری کر دے گا انشاءاللہ. تو حکیم صاحب کتنے عرصے میں جسم کے اندر آئرن کی کمی کو ہم دور کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے؟ 1 سے 1.5 ماہ تک کم از کم ہوتا ہے. کنٹینیوسلی کرنا پڑے کم از کم 1 سے 1.5 ماہ تک لیں. اس دوران اپنی خوراک کو تھوڑا سا بیلنس رکھیں, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ اس میں بہتری آ جاتی ہے. خواتین میں ظاہر ہے آپ جب بھی بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کا ایج بھی کم آتا ہے کہا, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون ایسی ہوگی کہ جس کا ایج بھی کبھی بہت کم ہوتا ہے, کسی کا پورا بھی آ جائے لیکن کم ہی آتا ہے. خواتین نا اپنی بیماریوں کو چھپائے رکھتی ہیں زیادہ, تو جب وہ بیماریوں کو لیٹ کرتی ہیں نا تو اس وقت ان میں نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں. جب شروعاتی طور پر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کا چند غذائی استعمال کے ساتھ جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. خواتین ایک اور بہتر نسخہ بنا لیں, یہ زیرہ سفید لیں, ٹھیک ہے جی, یہ 50 گرام لیں, ریمت چینی لیں 50 گرام لیں, چھوٹی الائچی لیں 20 گرام, اور اس میں کوزہ مصری ڈالیں 50 گرام. خوش ذائقہ سا ایک چورن بن جائے گا. یہ چورن صبح دوپہر شام آدھا چمچ جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو اندرونی طور پر کچھ مسائل جگر کے, تیزابیت کے, تبخیر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا آنے کا حکیم صاحب. جی آپ کا بہت شکریہ. اس میں چھوٹے رسالے میں بھی میں نے گھر کی جو چیزیں ہیں, دودھ ہے, مچھلی ہے, آب زمزم ہے, ادرک ہے, ڈرائی فروٹ ہیں, ان کے متعلق جو قرآنی طور پر چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے کچھ افعال ہیں, یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ جی, ضرور پڑھیے گا آپ. یہ پیغام صحت کے نام سے رسالہ ہے یہ, جس میں آپ طبی کمالات اب دیکھیے گا اور ان کو آزما کر کے گھر میں موجود انگریڈینٹس کو آپ بہت ساری چیزوں سے, بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے.